ତମେ ନବନି ମନା କରିଥିଲ ନା ନା जय जगन्नाथ सोमटिनी ब्लॉग को आपको स्वागत चलो आज न्यू ब्लॉग स्टार्ट करबा तो आम मैंने काम बाहर घर जल्दी पड़े आसू तो दूर बनी गलानी तो होटेल अपेक्षा सरीगला से भी खाई सारे मुझे खाई सारे मुझे गोटे जगह को जाऊँ कथा देखते भल लगे लाइक से सब्सक्राइब करूँ जमा बुलां स्किप करूँ चलते आम रास्ता देखो जाऊँ पहुँचले भी देखे बर्तमान आम आसी होटेल पहुँचीगलु खाଇବା भी ऑर्डर कर खाଇବା आसो चलतु से समय खाଇବା और होटेल बुले दुई जन दुईटा जाक देखे दूसरी चलतु होटेल बहुत सुंदर लगुच बर्तमान तो लोक ना जेहतु खाଇବା आसछे छतु मिल मस्त बिरियानी आसीगला मस्त बिरियानी भी बने कचुम्बर खाऊँ आसिक पहुँच गलु ट्रेन से ये मैडम किणुंट कौन तमें नबनी मना कर ना ना नबनी मना कर चल चल कौन नब से चलो डेली यूज देखी दियो तापर टॉप अप जान आगे डेली यूज पे बाहर जेन ऊपर चल अरे तुम नब गला शुणबनी ये कौन उल्टी पड़ी रागे साड़ी देखो ये साड़ी मस्त मस्त कलेक्शन अच्छी माला कलेक्शन भी अच्छी कलर मस्त लगे थकी गले जा बिल कर बढ़िया बढ़िया ड्रेस साड़ी ट्रेन से बढ़िया बढ़िया मिलूँ बैग म्यूजियम से पहुँची गलु टे बुलाबुली करदे भीतर पेन्सिल से कराई विभिन्न डिजाइन रही साइकिल चक टार टार देखो साइकिल गेट कराई साइकिल चक्कर पूरा डिजाइन है गंभीरा ये सब काचर सब ये जार सब तैयारी लुहा एवं जार सम्मिश्रण होटेल टे गोटे अच्छी होटेल टे मैं तो फास्ट टाइम में आसती देखी सब बुले देखी ये जगार बड़ा पॉइंट भी अच्छी
ଭଲ ଜାଗା ବନେଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ ତ। ଚଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଡିଜାଇନ ସବୁ ହେଇଛି, ଲୁହାରେ ହେଇଛି ବୋଧେ, କଣ୍ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏପଟେ ବିୟର ବୋଟଲକୁ ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ ବି ହେଇଛି, ଘର ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ସେଣ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶା ତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ସେପଟକୁ ଆଉ ଯାଉନି, ଏପଟକୁ ପଳଉଛି ଆଉ। ସେଇଟା ଅଛି ରାସ୍ତା, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖୋଲା ଜାଗା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭଲ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପଡ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ମସ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ 3ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ବେଶୀ କେହି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖରା ପଡ଼ୁଛି ତ ଅଳ୍ପ ଆଦିବାସୀ ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଫିର୍ ବି ଦେଖିକି ଯାହା ଆପଣ ମୁଁ କହିବି। ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ। ଦେଖ ପାବନରେ ବୁଲୁଛି ଏଇଟା। ସେଟା ଘୁରୁଛି ଘିରି ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ।